Okay, so this is the model of grazing food chains showing the movement of energy through an ecosystem. Okay, daripada matahari from the sun to the to the plant atau producer. Okay, berapa peratus? How many percent of the light of the light energy that can be converted into chemical energy? Okay, 1 sehingga 1 to 5% ya. Ini secara teori ya. Kemudian from plants to the herbivore adalah 10%. And then from the herbivore to the carnivores adalah 10% ya. Ataupun dengan ringkasnya kita boleh anggap 1%. Okay. Kemudian ini daripada plants. Kemudian primary consumer adalah 10%. Transfer kepada secondary adalah 10%. Dan seterusnya lah 10%. Okay, 1%, 10, 10, 10. Okay. Begitulah dia punya teori dia. Alright. Calculation of the energy transfer atau energy loss. Okay. Peratus transfer adalah inilah final energy divide by initial energy times 100. Okay, itu untuk calculation of energy transfer. Kehilangan tenaga pula atau energy loss adalah initial energy minus final energy divided by initial energy. Okay. Berapa yang hilang? Selalunya yang hilang berapa peratus? 90%. Okay. Yang ditransfer 1 sehingga 5% untuk plant. Okay. Kalau untuk sun tu plant. And then untuk plants to the herbivore atau animals, okay, dia adalah 10%. Okay. Ini dia punya teori lah ya. Okay, ada tiga jenis kita panggil ecological pyramid. We have 3 types: pyramid of biomass, pyramid of numbers, and pyramid of energy. Ya. Yang fix dia punya shape ataupun ini kita panggil sebagai typical, okay, typical pyramid adalah pyramid of energy. Pyramid of numbers dengan biomass dia tidak fix, boleh jadi inverted. Okay, apa maksudnya inverted? Okay, maksudnya inverted adalah dia punya shape dia, okay, mungkin bahagian atas lebih besar berbanding dengan yang di bawah, ya. Dia punya pyramid dia. Okay. Okay, advantages and disadvantages of each type of pyramid. Okay, pyramid of number. The numbers of organisms can counted easily ataupun easy to, yeah. Ini easy to construct kan. Disadvantages, change in the size of the organisms during its life cycle are not taken into consideration, ya. Change in size. Apa maksud dia? Change in size of the organisms during its life cycle. Maksudnya contoh daripada maksudnya energi lah, Kalau contoh apa ya? Ayam lah, contohnya ayam. Semasa dia masih kecil, anak ayam, kemudian bila ayam tu sudah dewasa, contohnya. Okay. Saiz dia kita tidak, okay, sebenarnya berlaku perubahan kandungan tenaga kan. Tapi kalau kita just kira dia punya number dia, kita tidak, what do you call this, the energy content is not the main concern, ya. So kalau dia masih kecil, mungkin kandungan tenaga dia sikit. Bila dia sudah besar, kandungan tenaga dia sudah lain, ya. Tapi itu tidak diambil kira, ya. Next, problem of classifying organisms that feed at different trophic level, ya. Problem of classifying organisms that feed at different trophic level. Apa maksud dia? Susah mau paham kan? Susah untuk mengkelaskan organisme pada yang makan ataupun yang terletak pada
trophic level berlainan, ya. Nah, ini pun susah mau faham dia punya ayat dia. Yang susah adalah ni lagi satu. Difficult in counting small organism. Kalau organism tu kecil, kita tidak boleh kira. So, pyramid of numbers ni tidak boleh buat lah. Okay. A typical pyramid shapes may not be produced. Typical tu yang begini, ya. So, ini mungkin kita tidak akan dapat lah. Kita akan dapat yang inverted. Okay. Ataupun dia punya shape adalah not fixed. Okay. Alright, pyramid of biomass. A better indication of dry mass of organism at its trophic level. Ya. Pyramid of biomass ni akan tepat kalau kita gunakan dry mass. Okay. Tapi kalau difficult to determine the biomass because it's involved killing and drying of organism. Kalau kita menggunakan dry mass pula, kita terpaksa membunuh. So, susah lah. The biomass may change with time and different organism. Okay. Ya, dia punya berat tu akan berubah bergantung kepada hari, ya, ataupun situasi. Contoh, kamu paling berat adalah bila? Pagi, tengah hari, petang, malam. Sepuluh malam. Ya. The biomass may change with time and different organism. Kenapa malam berat, ya? Seharian makan. Okay. Boleh faham tu? Itu maksud dia lah. Biomass kita berubah ikut masa, ikut situasi. Okay. So, kalau kita berdasarkan biomass, dia tidak fix. Okay. So, untuk dapat pyramid of biomass ataupun untuk dapatkan nilai yang tepat, mesti ialah dry mass, baru tepat. Okay. Okay, mungkin malam yang paling berat. Okay. Selepas seharian makan. Contohnya. Tapi dia juga different organism ataupun different individu lain lah. Ya. Ada yang buat tidak makan malam. Okay. Ataupun dia cuma makan sehari sekali. Okay. Mengamalkan apa tu? Intermittent fasting contohnya. So, dia punya biomass akan berlainan. Kan? Setuju? Okay. Pyramid of energy. Accurate methods that shows the actual energy transfer from one trophic level to the next. Ya. So, pyramid energy ni yang paling tepatlah sebab kita akan nampak berapa tenaga yang dipindahkan. Ya. Tetapi, difficult to obtain energy data. Susah untuk dapat data berkaitan dengan tenaga. Kenapa? Okay, sebab untuk dapat tenaga, kita kena, macam mana kita kira tenaga dalam sesuatu organism? Kalau di sekolah, kamu punya eksperimen, apa kamu buat? Bakar kacang ada sebelum ni? Okay. Ya. So, macam itulah contohnya. Kita determine the energy content. Tapi kalau manusia macam mana? Mau bakar juga? Okay, ataupun haiwan lain mau bakar? Okay. Ya, mau bakar jugalah. Cuma kita, how to say? Kita tengok difficult to assign a species to a specific trophic level. Kalau maksudnya kita boleh gunakan data yang orang lain sudah buat, kajian yang orang sudah buat, kita boleh jadikan itu sebagai panduan lah, ya. Okay. So, apa mau cakap di sini? Basically, ya. Susah untuk dapatkan pyramid, ya. Susah untuk dapatkan ecological pyramid, ya. It's not easy to obtain the ecological pyramid, ya. Banyak dia punya kesusahan dia atau disadvantages. Okay. Alright, next we will continue to discuss about biogeochemical cycle. Okay. So kita punya fokus adalah describe the biogeochemical cycle, cycling pool and reservoir pool in carbon and nitrogen cycle. Okay, dan paling last nanti kita akan illustrate phosphorus cycle. Ya. Okay, nampak beza dia. Kalau nitrogen dengan karbon kita perlu describe. Kalau phosphorus, illustrate. Nampak beza dia? Maksudnya kita akan lebih mendalami ataupun we will discuss more about nitrogen and carbon cycle. But untuk phosphorus cycle kita cuma perlu illustrate, ya. Kita tengok gambar dia dan identify lah
dia punya biogeochemical cycle. Alright. So what is biogeochemical cycle? Ya, ada 3 benda lah, bio, geo, chemical, ya. Okay, ada 3 benda. Satu biologi, okay, biogeochemical. So ada 3 benda ya. Okay. Relation between the biological, geological components and chemical changes. Okay. And then biogeochemical cycle is the cycle of the chemical elements between the biological and geological ecosystem. So itu adalah biogeochemical cycle. Okay. Okay, the chemical element kita boleh dapat dari mana? It's from the environment, ya, daripada atmosphere, contohnya nitrogen gas, soil, ya, water, and then back to the from the environment back to the environment. Okay. So nutrients daripada udara, ya, contohnya nitrogen, okay, soil apa? NPK, and then water, H2O contohnya, okay, ataupun gas-gas lain, ya. Okay, example of nutrients yang kita akan banyak highlight adalah karbon, okay, hydrogen, so mungkin juga nitrogen lah, ya. Example of element yang kita banyak bincang, ya. Okay. Alright, the components of biogeochemical cycle ada 2. Satu kita panggil reservoir, yang kedua adalah cycling atau exchange pool, ya. Reservoir tu inilah perkataan reserve ataupun simpanan, ya. The portion of the earth that acts as a storehouse for the element, ya. Tempat di mana dia paling banyak dijumpai ataupun disimpan, right? Cycling pool is the portion of the environments or the abiotic factors from which the producer take the nutrients, okay? Ataupun dia juga adalah the organisms, the biotic factors that consume the nutrients, okay? Reservoir tu adalah storehouse, simpanan. Cycling pool ni adalah atau exchange pool adalah the part of the environment, sama ada abiotic or biotic factors that will take or consume the nutrients. Okay. Example in carbon cycle. Okay. In carbon cycle, elemen yang kita concern adalah karbon, ya. Di mana dia paling banyak dijumpai? Karbon paling banyak di mana? Di udara. Okay, carbon dioxide. Kan? Setuju? Okay. Contoh karbon paling banyak adalah di udara. Tapi sebenarnya selain daripada atmosfer apa lagi? Hutan, ya. Forest ataupun hutan lah. Banyak pokok-pokok, ya. Cycling pool, abiotic factor, groundwater, rainfall, runoff, stream flow dan etc. atau dan lain-lain. Biotic factor adalah plants and animal. Okay. Okay, ini adalah contoh dia lah. So ini macam mana how the elements akan berkitar ataupun how is the elements will be cycled from the reservoir pool to the cycling pool, ya. Yeah. Reservoir pool tu adalah chemical elements in organic forms in the abiotic, ya. Yeah. Contoh udara lah, carbon atmosphere ataupun apa lagi? Contoh yang lain adalah fossil fuel ataupun arang batu. Batu arang kan arang batu. Arang batu kan batu arang. Arang batu. Wei, ada lagi kamu di seberang sana? Ada, sir. Ada, A components of the biosphere, chemical element is stored for a long period of time. Chemical elements are in large quantity. Ya, macam saya bagi tahu tadi, hutan, forest, juga adalah simpanan untuk karbon dioksida yang sangat penting lah. Hutan, especially hutan apa ni, tropical rainforest, ya. Sudah begitu lama sekali, banyak karbon dioksida yang sudah difix dalam bentuk dalam bentuk
dalam bentuk dalam bentuk pokok lah, ya, dalam bentuk what do you call, tumbuhan, ya. Dia forest. Cycling pool is the chemical elements or nutrient in a complex organic form, ya. Kalau di sini adalah karbon. Kalau di sini jadi apa sudah? Sudah mungkin jadi karbohidrat, ya. Okay. Ataupun di sini adalah nitrogen, ya. Kalau di sini jadi apa? Jadi amino acid ataupun jadi protein. Itu maksud dia sudah dalam bentuk complex organic form, ya. Along the food chains in the biotic components of biosphere. Selalunya dia melibatkan biotic components, ya. Chemical element is stored only for a short period of time. Chemical elements are in small quantity, ya. Contoh dalam badan kita, ada karbon, ada nitrogen, ada fosforus dalam badan kita? Ada? Sudah berapa lama tersimpan? Ikut umur kamu lahan, kalau umur 19, baru 19 tahun benda tu ada dalam badan kamu. Ya. Tapi kalau kita sudah mati nanti, benda ni pergi mana? Kan balik ke release sudah reservoir pool. Macam tu, ya. Okey, ini adalah elemen of biogeochemical cycle yang penting yang kita akan bincang. Okey, carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle. Kalau carbon cycle, karbon lah. Kalau nitrogen, nitrogen lah. Ya. Phosphorus lah. Itulah elemen dia. Nutrient used for synthesis. Okey, karbon ini ada jumpa pada karbohidrat, lipid dan protein. Okey, nitrogen pada nucleic acid dan juga protein. Phosphorus pada nucleic acid, phospholipid dan juga ATP. Di sana kita boleh jumpa the nutrients will be, kita akan utilize the nutrients dan kita akan simpan dalam bentuk ini, ya. Yang ini yang kita panggil sebagai kompleks. Apa tadi? Kompleks apa dipanggil? Kompleks organic form, ya. Okey, reservoir. Di mana paling banyak karbon? Di udara dan di laut. Laut tu maksud dia apa? Simpanan minyak, ya. Ya. Simpanan minyak. Di sini ada fossil fuel. Kalau nitrogen paling banyak di atmosfer. Okay. Phosphorus pada batu, ya, batu kapur. Batu kapur kan. Pada batu-batu lain, ya. Cycling atau exchange pool. Abiotic, soil, water, fossil fuel. So ini yang kita paling banyak guna sekarang lah. Kan, sepatutnya dia di ocean tu dalam bentuk ini, tapi kita sudah, apa yang kita buat adalah kita sudah keluarkan dia daripada simpanan, ya, daripada laut. So jadilah minyak, ya. Biotic components untuk carbon cycle, plants, animal, decomposer, contoh bakteria dan fungi, ya. Untuk nitrogen, dia punya nitrogen tu kita tidak boleh dapat direct lah, walaupun ada nitrogen tu daripada udara. When we inhale the air, ada nitrogen, gas nitrogen, tapi nitrogen tu tidak kita akan serap secara direct dalam badan kita, ya. So dia mesti pada tanah dulu, ya. Daripada tanah barulah dia diserap oleh tumbuhan. Daripada tumbuhan barulah kepada animals, ya. Ataupun kepada human. Okay. Juga terlibat nitrogen fixing bacteria. So ini nanti kita akan bincang, ya. We will discuss about the nitrogen cycle. Kita akan tengok, we will see a few example of nitrogen fixing bacteria. Phosphorus jumpa pada batu-batu, okay. Abiotic components, soil, water, ocean. Biotic components adalah plants, animal and decomposer. Okay. Okay, first nitrogen cycle. Nitrogen cycle is a biogeochemical process. Panjang ayat dia kan. Nitrogen is converted into many forms, yeah, passing from the atmosphere to the soil to organism and back to the atmosphere. Okay. Untuk dapat nitrogen daripada udara, kemudian dia akan dipindahkan ataupun diserap oleh ataupun larut dalam tanah dan diserap kepada tumbuhan. Okay, diserap oleh tumbuhan dan kita akan dapat, okay, kita berada di mana? Di sini, ya. Kita berada di sini. Okay, and human contohnya ataupun animal. Okay. Can get the nutrients or the nitrogens from the plants. Ya, kita akan dapatkan nitrogen kita daripada tumbuhan. Selain daripada tumbuhan, manusia dapat nitrogen dari mana? Dari
high. Kalau manusia lah, kita dapat daripada haiwan dan juga daripada ni, bukan daripada ni ya. Fungi. Okay, fungi. Boy, kamu ada lagi di seberang sana? Ya, saya masih ada. Ya. Okey, nitrogen tu ada di udara, ya, atmosfer, tapi kita tidak boleh dapat dia secara direct. Kita akan dapat nitrogen daripada plants and animal. Okey, animals pula dia cuma dapat dia punya nitrogen daripada plants, ya. Plants dapat nitrogen dari mana? Daripada tanah, ya, from the soil. So, kita akan tengoklah apa yang berlaku semasa nitrogen tu berada di tanah. Di sanalah kita akan cerita tentang ni nitrogen fixing bacteria. Okay. Alright. Tapi di sini sedikit kompleks ni ya. Nitrogen is a basic component in plants and animal. The main reservoir adalah atmosphere, 70% of the nitrogen gas. Okay, tumbuhan akan dapatkan, okay. The plants will take nitrogen in the form of ammonium ion, nitrate ion dan urea. Okay. So tumbuhan tidak dapat nitrogen gas secara direct. So they must see nitrogen gas, okay, need to be converted into ammonium ion, NH4+, nitrate ion, NO3-, dan juga urea. Okay. Macam mana dapat urea? Ni bajaklah fertilizer. Okay. Gitu. Okay. So ada 5 proses: nitrogen fixation, nitrification, denitrification, assimilation and ammonification. Okay. So ada 5 proses dia. Nitrogen fixation, the gas from there ataupun the nitrogen gas. Okay. Nitrogen gas from the atmosphere boleh directly fixed by nitrogen fixing bacteria in the roots, nodules of the legumes. Ya. Contoh di sini adalah Rhizobium species dan Azotobacter species in soil. Okay. So ini boleh, bakteria ni boleh terus fix the bacteria from N2 dan dapat diserap oleh tumbuhan. Ya. Daripada gas kepada apa ni? Kepada nitrogen yang boleh digunakan oleh tumbuhan secara direct. Ya. Selain itu, okay, tumbuhan juga boleh dapat daripada dalam bentuk nitrates. Ya. Nitrates adalah NO3. Ya, NO3-. Okay, itu adalah nitrate. Dan boleh dapat daripada, okay, ini adalah ammonium ion. Ya. Kamu ada di seberang lagi kan? Ini sedikit susah ni ya. Dia sedikit kompleks lah. Tumbuhan cuma boleh dapat directly daripada ataupun dalam bentuk nitrate ion. Ya, nitrates baru dia boleh assimilate by plants. Tapi untuk dapat to form the nitrate ion, okay, the nitrogens will undergo a certain process. Okay, nitrogen fixation, nitrification, denitrification, assimilation. Ini ammonification, barulah assimilation. Baru tumbuhan dapatlah. Okay. Gini dia punya proses dia. Okay, kita mula di mana dulu ni? Okay, di sini ya. N2, okay, nitrogen gas, nitrogen fixation by nitrogen fixing bacteria, tumbuhan boleh serap terus. Okay. Ataupun, okay, kalau nitrogen fixing bacteria itu ada pada akar tumbuhan, dia boleh serap, dia boleh gunakan N2 yang sudah di-convert by the nitrogen fixing bacteria can be directly used by the plant. Itu pertama. Yang kedua, ini jalan yang lebih panjang ya. Nitrogen fixing bacteria in soil will fix nitrogen and will convert them into ammonium ion. Ya.
through the process of ammonification. Kemudian, okay, ammonium ion will be converted into nitrates ion by Nitrosomonas atau nitrifying bacteria through the process of nitrification. Okay. Nah, ini jalan yang kedua kan. Okay, jalan pertama tadi dia gunakan, ini yang pertama Pertama adalah ini. Dia gunakan nitrogen fixing bacteria in the roots nodules of legumes. Apa tu legumes? Tumbuhan ke kacang. Kalau kamu cabut kacang tu, di akar-akar dia ada benda ni. So itu adalah bakteria yang boleh convert nitrogen gas from the atmosphere that dissolve in soil to be used directly by plant. Tapi kalau tidak ada nitrogen fixing bacteria, okay, saya padam lagi balik. Okay. Ini cara pertama, menggunakan nitrogen fixing bacteria. Okay, bakteria ni kamu mesti ingatlah, Rhizobium species, Azotobacter species. Okay. Itu cara pertama. Cara kedua, Cara kedua adalah dia melalui proses ni. Ammonification, nitrification, kemudian assimilation. Okay. Itu cara kedua. So ini pun kena ingat Ammonification, nitrogen fixing bacteria in soil, it will convert nitrogen into ammonium ion. Kemudian ammonium ion will be converted into nitrates by nitrifying bacteria. Sekali lagi ingat nama bakteria dia adalah Nitrosomonas. Nitrates will be converted into nitrates by nitrifying bacteria, Nitrobacter. Okay. Nitrobacter. Tadi sini bakteria, sini bakteria, sini bakteria. So berapa sudah? 1, 2, 3, 4. 4 sudah kan? 4 sudah 6. 1, 2, 3, 4 bakteria sudah kena ingat Nitrates will be converted into nitrates by nitrifying bacteria, Nitrobacter species. Okay. Nitrates can be assimilated by plant. Okay. Itu cara kedua. Cara ketiga, denitrification. Ini bukan cara ketiga. Ini cancel So ada dua cara saja Ada dua cara saja. Only two ways how the nitrogens can be assimilated by plants. Okay. Ini macam mana nitrogen, how the nitrogens bake to the atmosphere. Nitrates through the nitrates akan di convert kepada nitrogen gas by denitrifying bacteria. Nama bakteria itu adalah Pseudomonas. The name of the bacteria is Pseudomonas. Okay, gitu. Okay, kalau sudah ini tikus sudah mati, tumbuhan sudah mati, what happens to the nitrogen? The nitrogens will be decomposed by bacteria and fungi, and then will break down atau will convert the nitrogen yang ada pada haiwan dan plants ke dalam bentuk ammonium ion. So the ammonium ion will undergo nitrification and then will form nitrates and will be denitrification and then release back to the atmosphere. Oh, panjang. Bolehkah? Ini ayat-ayat yang panjang lagi Okey, ada 3 cara macam mana nitrogen boleh di-convert kepada ammonium ion. Satu adalah kita panggil biological fixation menggunakan bakteria. Example, Rhizobium species and Azotobacter. Kemudian atmospheric fixation adalah lightning. The lightning energy will dissolve the NO2. What is NO2? Coba cari.
to form nitrous acid and nitric acid react with other compound to form nitrate in the soil. Ya. So ini berlaku apabila ada lightning atau lightning. And then yang paling banyak kita guna adalah industrial fixation by factory. Okay, Haber process. Kan, masih ingat kan ni? Okay, Haber process. Alright. Ui, panjang lagi. Okay, saya tanya beberapa soalan sini ya. Tumbuhan cuma boleh assimilate nitrogen dalam bentuk apa? Dalam bentuk nitrates. Kan? So, untuk membentuk nitrates, ada 3 proses yang berlakulah. Satu biological fixation, kedua adalah atmospheric fixation, yang ketiga adalah industrial fixation, iaitu menghasilkan baja ya. Tapi yang kita bincang di sini ini adalah biological fixation ya. Ini yang kita bincanglah, okay. Conversion of apa NH3? Ammonia ke urea. What is NH3? Anyone? Ammonia. Ini ammonia? Amonia. Ammonia. Ya. Kalau ada charge baru panggil ammonium ya. Okey, ini NO3. Dia panggil nitrate NO3. Sini NO3. Sini NO3 minus nitrates. Okay. Example, Nitrosomonas species convert ammonium ion into nitrates. Nitrobacter species convert nitrates into nitrates. Okay. So ini yang kita panggil sebagai biological fixation sebab dia melibatkan bacteria. Okay. Okay, denitrification is the conversion of nitrates in soil into nitrogen gas in atmosphere. So ini ini adalah untuk return lah, ya. Return the nitrogen gas into the atmosphere. Siapa atmosphere ni? Dia adalah reservoir kan? Okay. Reservoir pool. Okay. So bakteria yang kita guna adalah nama dia adalah bakteria yang kita guna adalah Pseudomonas. Okay. Pseudomonas. Ammonification. Conversion of organic nitrogens from dead and decaying organic matter to ammonia or ammonium ion by decomposer. Okay. Apa contoh decomposer? Bacteria and fungi. Okay. So itu adalah ammonification. Assimilation, incorporation of ammonia atau ammonium into biological tissue. Conversion of ammonium to proteins, chlorophyll and other nitrogen containing compounds in plants. Yeah. So itu adalah assimilation. And then conversion of plants proteins to animal proteins. Okay. Kalau kita makan tumbuhan, okay, kita akan gunakan nitrogen yang ada pada tumbuhan tu untuk buat protein dalam badan kita. Contoh tumbuhan yang banyak protein. Example of plants that rich with protein. Tumbuhan kacang kan. Contohnya kacang soya, soybean, ya. Okey, ini adalah dia punya proses secara apa ni? Secara summarize ya, secara ringkas. Apa itu nitrogen fixation? Nitrogen gas from the atmosphere converted into ammonia or ammonium ion in soil. Ya, bakteria yang kita guna Rhizobium species dan Azotobacter species. Okay, alright. Ini adalah biological, so we must emphasize on the living organisms yang terlibat di dalam nitrogen fixation, biological fixation. Okay. Nitrification, conversion of ammonia and ammonium ion to nitrate. Okay. So ada 2 step dia. Ammonium kepada nitrit,
nitrit kepada nitrates. Ya, bakteria yang terlibat adalah Nitrosomonas untuk amonium kepada nitrit, Nitrobacter nitrit kepada nitrate. Boleh? Banyak nama kan? Denitrification, conversion of nitrates in soil to nitrogen gas in atmosphere. So kita gunakan bacteria, denitrifying bacteria, Pseudomonas. Alright? Assimilation, conversion of ammonia, ammonium ion to proteins, chlorophyll and other nitrogen containing compound in plants. Okay, conversion of plants proteins to animal proteins. Contoh organisme yang terlibat adalah plants and animal. Ya. Itu adalah assimilation. Ammonification, conversion of nitrogens from the dead and decaying organic matter to ammonia ataupun ammonium in soil. Contoh organisme terlibat decomposer, bacteria and fungi. Okay. Clue, nitrogen fixation bacteria, Rhizobacter. Nitrifying bacteria, Nitrosomonas dan Nitrobacter. Okay. Tapi yang kamu kena ingat dia punya sequence ya. Amonium kepada nitrit, itu adalah Nitrosomonas. Ini kita panggil ammonification. Ya. Nitrit kepada nitrate, itu adalah Nitrobacter. Ini kita panggil nitrification. Ya. Ini nitrate kepada nitrogen, N2. Ini bakteria terlibat adalah Pseudomonas species atau Pseudomonas aeruginosa. Ini kita panggil proses denitrification. Wow. Okey kah? Boleh kah ingat tu? Harap-harap lah